Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. The controversial Assamese actress Sumi Bora and her husband Tarkik Bora, who are accused in a multi-crore online trading scam, have surrendered in Dibrugarh police station on Thursday morning. The duo has been on the run since the scam surfaced previous week, and it was revealed that Bora was well connected with a kingpin of the rupees 2,200 crore fraud, Bishal Pugan. Earlier on Wednesday night, Sumi Bora circulated a video on social media claiming that she has not fled but has been hiding due to propaganda being run against her. She alleged that plenty of misinformation was being spread about her and her family has been suffering a lot due to it. In the video, Bora also announced that she will surrender before the police, taking to X the DGP of Assam Police, Gyanendra Pratap Singh wrote, "The game is up for them. Compliments to the team STF. A special task force of Assam Police was formed to investigate the trading fraud. Now the police is continuing the interrogation of this controversial actress. What kind of justice she will get in future, whether she will be punished, this will be known only in the future," he added. बहुत दिनों पर अपना लेके मैं बहुत न्यूज़ होनी है से बहुत अपप्रचार चली है से जी न्यूज़ बाजी सर ता 10% तो हसा न है और मैं इमान दिने को मातिब पड़ा नहीं कारण इमान हेरेसमेंट इमान मेंटल हेरेसमेंट जोंटो केते मैं भाबाई नासिलो होबो बोली हेखिनि मैं पार কৰিব লগা হৈছে मेंटली प्रस्तुत नासिलो কোনো ধৰণৰ কথা কবলে বা কিবা স্টেটমেন্ট দিবলে হেতু কাৰণে 7 দিন মই যেনে কটালো কিন্তু এতিয়া জুখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক হাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয় মোক দুখী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়া মোক দুখী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁসি দিছে মোক অলৰেডি মই দুখী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ যত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিংৰ ওপৰত আছিল কিন্তু এটা কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনালি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিব ওলাইছো মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিল মই পলাই কতো থকা নাই মই লুকাই আছিল অকনমান মই পৰা নাছিল সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকে কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলো ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকে ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতা মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই সবৰ এটা সীমা থাকে হেতু কাৰণে আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিসিশন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় সো আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মই সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয় एसटीएफ टीम ने ये 2 जन को सुमी और तार्किक को डिटेन करके डिब्रूगढ़ पीएस केस 35224 में हम लोग को अभी आपके सामने ही हैंडओवर कर दिया हम लोग अभी पूछताछ करना पड़ेगा और डिटेल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमें खबर मिल जाएगा कि क्या क्या होगा 2 लोगों को अभी तक हैंडओवर किया था सुमी बोरा और तपन बोरा उसके सर वो कहाँ भागे हुए थे कुछ तथ्य मिला है ये अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा हम लोग को हैंडओवर किया टीम और हम लोग को जो प्रोसेस है कानून में जो करने का चीज़ है हम लोग कर लेंगे उसके बाद हमें डिटेल इंट्रोगेशन करना है कहाँ रखा गया था कल रात को कहाँ रखा गया था हमें अभी हैंडओवर किया गया था तो बाकी डिटेल्स हमें पूरा स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा आपके सामने अभी 9 बजे के टाइम पे करीब 8:45 के टाइम पे जो हैंडओवर The All Adivasi Students Association of Assam staged a protest at Tezpur in Sonitpur district of Assam on Wednesday over various issues including granting scheduled status and land rights to tribals of Assam, fixing daily minimum wage of tea plantation workers, issuing correct caste certificates for tribals of Assam, and conducting special TET examination for eligible Adivasi youth. The union also demanded the government to solve the problems related to teachers of government primary and high schools in the tea garden area. After the protest, they sent a memorandum to the Chief Minister through the District Commissioner. Assad long live! Long live! Long live! Assad Zindabad! Zindabad! Zindabad!
We want Sidoling! We want Sidoling! No! We want ST! We want ST! ছাত্ৰখণ্ডা শোণিতপুৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত আমি সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত আজি 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছো। ইয়াৰ মূল কাৰণ আমাৰ 4টা বিশেষ কাৰণত আজি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। প্ৰথমতে আদিবাসীসকলক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে অতি শীঘ্ৰে অনুসূচীকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব। আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী হয় আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। ইয়াৰ লগে লগে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 550 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে বনাঞ্চলত বসবাস কৰা আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে 2006 ফৰেষ্ট জুৱেলাৰ এক অধীনত বনাঞ্চলত ম্যাদী পট্টা মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব লাগিব। লগে লগে চাহ শ্ৰমিকে বসবাস কৰা থকা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ মাটিৰ ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 550 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীৰে আজি আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট General Secretary of CPIM and former Rajya Sabha MP Sitharam Yechury passed away today. He was 72 years. Yechury was admitted to the emergency ward of AIIMS in Delhi on August 19 for an acute respiratory tract infection and was later shifted to intensive care unit. Yechury succeeded Prakash Karat as the General Secretary of the CPIM in 2015. He was a member of Rajya Sabha from 2005 to 2017. An alumnus of Delhi's St. Stephen's College and Jawaharlal Nehru University, Mr. Yechury started his political career with the Students' Federation of India and joined the CPIM in 1975. He was pursuing his doctorate in economics from JNU when the Indira Gandhi government imposed the emergency in 1975, and he was arrested along with many other leaders who would later play a key role in national politics. His PhD remained incomplete. The Tripura government has disbursed over Rs 12 crore in interim relief to families affected by the recent devastating floods, according to Revenue Secretary Brijesh Pandey. During a press conference at the Civil Secretariat, he reported that 67 relief camps remain operational across the state, sheltering 3,873 people. Tragically, 36 lives have been lost, with 1 person still missing. Landslides caused by relentless rainfall claimed 22 lives, 13 people drowned, and 1 death resulted from a house collapse. 6 of the deceased were children. Pandey further outlined the relief and restoration efforts. He confirmed that in 26 of the 36 cases, the next of kin received Rs 4 lakh in ex gratia payments, while partial payments were made in 7 cases. A total of Rs 104.85 lakh has been distributed so far, and all affected families are expected to receive full payments soon. Additionally, Rs 11.92 crore has been disbursed to 10,482 families whose homes were destroyed by the floods. Of the 62,205 houses affected, 8,830 were completely destroyed and 8,978 severely damaged. Chief Minister Dr. Manik Saha is scheduled to hold a review meeting to assess ongoing restoration efforts. आपको पता है कि जो 19 से 23 अगस्त के बीच में जब बहुत बारिश हुई तो उसकी वजह से बाढ़ आई थी, और अभी तक जो आज की डेट में है अभी भी 67 रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसमें 3,873 पर्सन्स अभी भी वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जिला प्रशासन जो है, जो फूड है, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल हेल्प, जो भी सुविधाओं की ज़रूरत है वहाँ पर उनकी अभी व्यवस्था कर रहा है, और रेगुलर जो है हेल्थ चेकअप, जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करना या डिसइंफेक्टेंट डालना, ये सारी चीज़ें काम कर रहा है। अच्छी तरह वहाँ पर सारे लोग हेल्दी हैं और स्वस्थ भी हैं। अभी तक टोटल जो हमारी रिपोर्ट है उसमें टोटल 36% की डेथ हुई है और 1% अभी भी मिसिंग है। और जो 36 डेथ्स हैं उसमें से 22 जो डेथ हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से हैं, 13 जो ड्राउनिंग की वजह से हैं, और 1 जो है हाउस कोलैप्स की वजह से है। और इनका जो ब्रेकअप है उसमें 23 मेल्स हैं, 7 फीमेल्स हैं और 6 चिल्ड्रन हैं।
3 डेथ एक्चुअली पहले हो गई थी, बट आज पोस्टमार्टम के बाद कल हमारे पास रिपोर्ट आई और आज कंफर्मेशन आया। 36 टोटल 36 डेथ हैं, जिसमें से मैंने बताया कि 13 जो है ड्राउनिंग से, 22 जो है लैंडस्लाइड से और एक जो है हाउस कोलैप्स से। जो डेथ केसेस हैं 36 है, उसमें से 26 डेथ केसेस में ऑलरेडी हमने 100% पेमेंट कर दिया, जो कंपनसेशन होता है 4 लाख पर केस की के हिसाब से। 7 केसेस में पार्शियल पेमेंट हुआ है और ओवरऑल देखा जाए तो 104.85 लाख का पेमेंट हो चुका है। ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो बाकी भी केसेस हैं, 7 जो पार्शियल और 3 और जो केसेस हैं, इनका पेमेंट 2-3 दिन में कर दिया जाए। टोटल 62,205 यानी 62,205 हाउसेज डैमेज की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 8,830 हाउसेज फुल्ली डैमेज्ड हैं और 8,978 हाउसेज सीवियरली डैमेज्ड हैं, बाकी पार्टली डैमेज्ड हैं। हाउस डैमेज केस में भी 10,483 हाउस होल्ड्स को करीब 11.92 करोड़ यानी 11.92 करोड़ का जो है कंपनसेशन दिया जा चुका है। आज की डेट में सारे स्कूल और कॉलेजेस ऑपरेशनल है और उसमें जो अटेंडेंस है वो नॉर्मल लेवल पे है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी बुक्स खो दी थी, तो लगभग 20,000 बुक्स का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। फूड विभाग ने, आपने पता होगा जो पैकेज अनाउंस हुआ था, उसके हिसाब से 10 केजी राशन कार्ड 10 केजी पर राशन 2 महीने के लिए प्रोवाइड करेगा और जल्द ही 10 से 15 दिन में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो अलग से एक्स्ट्रा टॉपअप जो फूड ग्रेन दिया जाएगा वो दे दिया जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में पहले महीने का फूड दिया जाएगा। रोड में जो 1664 डैमेज रोड है उनका रेस्टोरेशन किया जा चुका है, जिसमें से 21 जो है रोड का पूरी तरह कंप्लीट हो गया है रेस्टोरेशन। 187 रोड हैं जिनमें काम चल रहा है और 553 रोड है जहां पर टेंडर का काम शुरू कर दिया गया है और 883 रोड है जिसमें एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन हो रही है। 5 highway robbers were apprehended by the public while attempting to rob a truck parked near a road in Umdket at Quini on National Highway 6 in Ripoy. Residents of the area reportedly came out after being alerted by the truck driver. Later, the alleged robbers were manhandled by the public and handed them over to the police of Nongpo police station. Even as former MP Ripun Bora returns back to Congress party last Sunday, his image continued to be displayed on the posters of Trinamool Congress party in Assam. Bora rejoined the Congress 4 days ago after a short-lived stint with Mamata Banerjee-led TMC as its state head in Assam. Posters of him alongside Mamata Banerjee and Sushmita Dev continue to be seen at party's headquarters in Silchar, creating a buzz on whether Ripun Bora is balancing his act between the two bolts. Meanwhile, Congress party workers were quick to quip, saying that Bora's departure has left the TMC without a guardian. তৃণমূল এত দুর্বল দল আমাদের আসামের মধ্যে, তাই এরা এখনও মানে রিপুন বরাকে লাগিয়ে রেখেছে। কারণ হলো ওনার রিপুন বরার কোনো পরবর্তী কাউকে পাননি। যে রিপুন বরা আজকে চলে এসছেন কংগ্রেসে, আবার নিজের দলে ফিরে এসছেন, পরবর্তীতে কাকে যে ওরা প্রেসিডেন্ট বানাবে এইরকম প্রেসিডেন্টও খুঁজে পাচ্ছেন না ওনারা। না, উনি 2 রক্ষাতে পা রাখেনি। ওনার তো লাস্ট ইন্টারভিউতে শুনেছিলেনই যে আসামে রাজনীতি করতে হলে একমাত্র যে দল আছে, যেটা বিজেপির সাথে রুখে দাঁড়াতে হলে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস দলই আছে। এসব তৃণমূল কংগ্রেস দলের কোনো অস্তিত্ব নেই আসামে। উনি লাগিয়ে রেখেছেন কারণ ওনারা এখনও সেম প্রেসিডেন্ট পাননি, তাই একটা লাগিয়ে রাখার জন্য লাগিয়ে রেখেছেন। আজ ম্যাক্সিমাম 10 দিন হয়ে গেল, কেন উনি তো 1 তারিখ রিজাইন করেছেন, সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ রিজাইন করেছেন। 8 তারিখ তো উনি চড়াইদেও স্টেট এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে উনি তো জয়েন করেছেন কংগ্রেসে। আমি এটাতে ধিক্কার জানাই, আর আমি এটা দাবি জানাচ্ছি যে অতি সত্বর যাতে এই রিপুন বরাজির ফটোটা সরানো হোক। একটা জিনিস অবগত রয়েছেন যে জানেন রিপুন বরাজি উনি তৃণমূল দলকে ত্যাগ করে আসাম কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন গত 1 সেপ্টেম্বরে চড়াইদিতে, যেটা এপিসিসির মিটিং হয়েছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস অফিসের বাইরে এখনও রিপুন বরাজির ফটো লাগানো আছে। সেই আগের যে ফেসটা ছিল এই ফেসটা এখানে লাগানো রয়েছে। তো আজ আমি এই জিনিসটাকে টোটালি ধিক্কার জানাচ্ছি যে আজকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস, কাছাড় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে এত দিন খারাপ এসেছে, ওনাদের কাছে কোনো ক্যান্ডিডেটই নেই। আমি মনে করছি যে আসামে কোনো
নেক্সট কোনো ক্যান্ডিডেট নেই যারাকে ওরা বানাতে পারবেন, তার জন্য এখনও ওরা রিপুন বরাজির ফেস এখানেও লাগানো রয়েছে। তো আমি এটা টোটালি ধিক্কার জানাচ্ছি জেলা এনএসইউআইয়ের তরফ থেকে আর জেলা শিলচর জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে। যদি অতি শীঘ্র যদি এই ফেসটাকে ওনার রিপুন বরাজির ফটো সরানো হয় না, তো আমরা তীব্র থেকে তীব্র আন্দোলনে যাব। Chief Minister Dr. Manik Saha on Thursday said that the rural bodies of the state has received many awards and recognition in the past several years for constantly striving to improve services in the villages. Citing an example, Dr. Saha referred to the recent visit of an elected representative from Sipahijala district to the United States. She represented India at a United Nations event in America. At the national level, many Panchayat Samitis, Zila Parishads and individual Panchayats from Tripura have also been awarded for improving service accessibility. 2 Panchayats were specifically honoured for creating child-friendly environments. Since 2018, Panchayat Samitis and rural development blocks across different districts have received cash awards ranging from Rs 5 lakh to Rs 50 lakh for their outstanding performance. Speaking during the oath-taking ceremony of the newly elected members of the West Tripura Zila Parishad at Agartala Town Hall, Dr. Saha emphasized the importance of the Panchayat system as the foundation of governance and service delivery. এরকম পশ্চিম ইছাইলাল ছড়া গ্রামে 8 লক্ষ টাকা পেয়েছে, বিলথই গ্রাম পঞ্চায়েত 12 লক্ষ টাকা পেয়েছে। নানাজি দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার 10 লক্ষ টাকা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান সেখানেও ঈশানচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত ডুকলি 5 লক্ষ টাকা পেয়েছে। কার্বন নিউট্রাল বিশেষ পঞ্চায়েত পুরস্কার 2023 সেটাও 1.5 কোটি টাকা আমাদের কুমারঘাট ব্লক উপদেষ্টা কমিটি পেয়েছে, বাগমারা ভিলেজ কমিটি সেটা পেয়েছে। আমি এইগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত চালানোর ক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য একটা স্থান আমাদের কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের আছে। আমাদের যারা পঞ্চায়েত থেকেও কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বাইরেও বাইরে ট্রেনিংয়ের জন্য গেছে, শিক্ষার বিষয় যেখানে দাঁড়ায় তাদেরকে এখানে তো আজকের এই শপথের পরে তাদের কিন্তু ট্রেনিং দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে এবং পরপর মানে ওনাদেরকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে কীভাবে পঞ্চায়েত চালাতে হয় এবং বাইরেও যায়। এবং আমাদের পঞ্চায়েত থেকেই এই ত্রিপুরার থেকে একজন কিছুদিন আগে আমেরিকায় পর্যন্ত গেছে, আপনারা সবাই জানেন। এবং এত সুন্দরভাবে ওখানে ওনার ভারতবর্ষকে এই ত্রিপুরার যে পঞ্চায়েত কীভাবে চালানো হয় সেখানে উনি বলতে পেরেছেন এবং অত্যন্ত সম্মান সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। কাজেই পঞ্চায়েতকে আমাদের মূল ভিত আমাদের ভারতের সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত। আমি আশা করি আজকের এখানে যারা এই শপথ গ্রহণ নিয়েছেন এবং যারা এখানে ওত নিয়েছেন, ওতের প্রতিটি শব্দ তাদের মনে যেন সবসময় থাকে এবং সেটাকে যেন মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সেটা যেন হয়। এবং অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আমাদের সরকার অত্যন্ত স্বচ্ছ সরকার, আমাদের পঞ্চায়েত অত্যন্ত স্বচ্ছ সরকার, আমাদের যেখানে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিগুলো আছে এএমসি থেকে শুরু করে নগর পঞ্চায়েত সবকটাই কিন্তু। A massive protest was held in front of Bijuli Bhawan in Guwahati on Wednesday against the controversial smart meter system, with protesters expressing their dissatisfaction over alleged discrepancies and irregularities. Members of the All Assam Electricity Consumers Association led a demonstration presenting 5 key demands to the state government over the issue. Amidst the chants and banners waving, the demonstrators put forward their demands with clear resolve and called for the removal of smart meters, insisting on a return to manual meters, a consumer redressal forum in each division, and an end to the persistent load shedding, among others. They also submitted a memorandum with over 3 lakh signatures to the Chief Minister. লুণ্ঠন করা যন্ত্র প্রিপেড স্মার্ট মিটার অবিলম্বে বন্ধ করো। লুণ্ঠন করা যন্ত্র প্রিপেড স্মার্ট মিটার অবিলম্বে বন্ধ করো। তেওঁলোকৰ বিল এতিয়া 2000 টাকা 3000 টাকা হৈছে। এই অভিযোগ অসমৰ 100% গ্ৰাহকৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি উঠি আছে। অল আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউমাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমি এই অভিযোগ ৰাইজৰ পৰা পাই পেলাই আমি চৰকাৰক বাৰে। That's all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.